जय माताजी मित्रों, स्वागत है तमारो आजना नवा विडियो में। तो आज अमे जवान छे रानीवाड़ा, जे राजस्थान में आवेलू छे। जो एना माटे तैयार थई गया छीए अने 2 वागे ट्रेन छे, तो ट्रेन में जवानुं छे। पछी आज जता दीवदर में दीवदर जो चेटली भीड़ छे, बधा रानीवाड़ा जवान। She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe, with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named, while I stay in my lane. But some तो फाइनली पहुंची जा रिलेडी जंक्शन। ट्रेन में बेवानुं छे, जोजो। ठंडू पानी पीता हो, ठंडू पानी पीता हो। दीवदर से फिलड़ी आया था, हजी तो 3 वाजे बस से जो हो तीन जा चो देखा। तो मित्रों फाइनली पहुंची गया हम बताओ। जा तो कोई बड़ा पेला चा पीता मारे बेटी पोणी जेवी चकल्यू से लाव दे कब लाव ले बेटा पोपट થઈ ગયું ચક ચાતા આવતો નહીં હવે આવી જશે સીધા ખાવા। આમાં બધું દેખાય છે પણ તમને રોટલી નહીં દેખાય। આ શાક આ જોઈ દી શાક આ શાક ખાવાનું છે આમાં તમે વિચાર દો। રોટલી આલી જ ને હવે કરવાનું છે। આ બાટો આલ્યો તો છે આટલો મોટો બાટામાં ખાવાનું હોય। તો જો રાતે આ રાણીવાડાનો માહોલ છે, લાઈટું ફાઈટું ને અમે ખાઈને નીકળી ગયા છે બહાર એમને મોટો માર્યો। જો રાતનો માહોલ હવે ભજન ચાલે। और रवि जी चलो हरे श्री राम हेलो हेलो चेक हेलो ब्लॉग पूरा था। जो ब्लॉग में लाइक और चैनल सब्सक्राइब